Alhamdulillah. Thank you Allah. Ubos po ang sasakyanan namin lahat. Yan na lang po natitira sa 26 na sakyan ito. May nagkuha. Yung pinipitsura ba? Ubos po. Thank you Lord. Salamat. Magsukol ya Allah. Cikidil. Ubos. Sambil pa bahan na mo. Adventure na kao. Siguro domine mangupot ni siya mata. Okay guys. Ito, kunti na lang natitira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang po ang natitira. Yung 21 nasa labas po lahat. Guys, goodbye, share and like.